Donc ici, on va compléter la correction de la question numéro 3. Tracer la représentation graphique delta. Delta de f dans un repère OIJ. D'accord? Bon, on a dit dans la cour, il y a 2 vidéos. Vous pouvez les voir, les revoir une autre fois pour comprendre le cours. Donc, on a dit que pour la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine. Donc, sûrement que la droite passe par l'origine. Donc, il nous faut un autre point pour tracer la droite. Donc, ça revient à trouver un autre point. Et pour trouver un autre point, c'est-à-dire il faut donner x, y de ce point. Donc, déjà, on a vu, on a trouvé l'image de 8 dans la correction. L'image de 8, c'est 6. Déjà, il y a un point. Là, par exemple, ça met le point A, au 8, 6. D'accord? On a un autre point. L'image de moins 1/2, il y a moins 3 huitièmes. Mais je n'utilise pas. C'est pas la peine d'utiliser ce point. Comment chercher, comment tracer moins 3 huitièmes. C'est difficile. Donc, il faut chercher des antécédents et des images qui sont faciles. Et moi, il suffit d'avoir un seul point. Déjà, on a vu que l'antécédent de 3,5 il est 2. Il y a l'image de 2, il est 3,5. Bon, 2 ou 3,5 c'est bon. Je vais mettre 2 ou 3,5 il est 1,5. D'accord? Là, tu peux chercher un autre point. Ce qui est plus simple. Lorsque je regarde comme ça, on peut أسهل حاجة ممكن نأخذ x égale 4. شنو هي الصورة de 4 f de 4 هي 3 كار fois 4. شفت خاطر عندنا 4 في الدينوميناتور دونك تنجم نعمل سامبليفيكاسيون تطلع 3. دونك هذه عندك 4 عندك 3. بون تقول لي علاش ما استعملتش 8 و 6 il se peut les axes معناها ما نقعدش نوصل لل 8 فهمتي ولا donc c'est mieux d'arriver donc l'image de 4 donc l'abscisse 4 ou l'image هي 8. نجم ناخذ le point هذه نحا ونفترضوا هذا le point d'abscisse 4 et d'ordonner à l'origine 3 tout simplement. Je vais utiliser ici un logiciel qui s'appelle GeoGebra. Regardez ici. Voilà. Mr. GeoGebra. C'est un logiciel utilisé pour la mathématique, donc pour traçage des figures, des courbes, des calculs, etc. Donc c'est un logiciel intéressant. اللي حاب يتحصل عليه نجم يبعث لي ميساج ونقول له comment on peut l'installer. Bon هو في الأصل بالفلوس. ما عليناش. Donc qu'est-ce que j'ai قلنا l'image de je vais tracer un point. عندك أول حاجة l'origine. Donc un point, vous voyez, je vais tracer ça, c'est l'origine. Sûrement bon ça met هو ملاني كل point سميته 4 3 وهذاك c'est l'origine normalement. D'accord, normalement c'est l'origine. D'accord, نسمي l'autre point اللي سميته اني بكري نسميه B باش ما يطغاش تطابق بيناتهم. donc le point B اللي عندي هو 4 3. donc l'origine هذاك sûrement باش يتعدى منه وعندي x égale 4 1 2 3 4 هذاك l'abscisse ou l'ordonnée à l'origine 3. donc 1 2 3 voilà. donc le point qu'on a 4 et 3 voilà. d'accord. donc il suffit de tracer un seul point لأنه نعرف اللي هو n'importe quelle représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine. Et pour tracer une droite il faut avoir 2 points. ما تقوليش pour tracer une droite il faut avoir un point. Là un point تتعدوا منه une infinite
à travers un point, ça passe une infinité de droites. عدد لا نهائي من les droites. Mais باش تولي fonction محددة والreprésentation بتاعها محددة, on doit avoir deux points. L'origine et un autre point. Déjà, on a donc cherché le point B de 4, 3. Et je représente maintenant la droite. Ça, c'est le premier point. Et ça, c'est le deuxième point. Et c'est bon. Ça, c'est la représentation graphique. Donc, sur la feuille, tu traces le repère, axe, tu fais les graduations, tu notes donc l'origine et le point B. Après, vous tracez la droite. Et ça, c'est la représentation graphique de F qu'on a nommé Samina delta. D'accord? On a appelé ça delta. Donc, il y a des delta J qui fait l'extrémité. Il y a des delta. D'accord? Voilà. Mais, il y a des faire. Maintenant, je reviens à l'exercice. Ben. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc, on a déjà complété cette question. 3, c'est bon. Déterminer le réel M pour que le point A, M plus 1 appartient à delta. C'est élevé. Mais déterminer le réel M. Donc, M c'est un réel. لكن الشرط نتاع شنو؟ نحب لوغ A l'abscisse عبارة هو الإكس ولوردوني هي عبارة الإيكغيك اللي هي الإف دو إكس appartient à دلتا. مالا نكتبها لك ها. باهي. دونك كيما هكا هذه ان باش نوضحها لك بلوس 1. Maintenant, je dois chercher M pour que A de coordonnées, abscisse ou ordonnée, les deux s'appellent les coordonnées. كما أنا نقول لك أعطيني les coordonnées بتاعك يعني فين تسكن بالضبط في النهج ونمر الدار اكسيتيرا. هذا هي les coordonnées بتاع le point يعني فين موجود بالضبط في البلان. Donc يتسمى هذا يتسمى l'abscisse. Ça s'appelle هذا l'abscisse اللي هو عبارة الإكس وهذا عبارة الإيكغيك والإيكغيك شنو هي الإف دو إكس. داكور دوا مع بعضهم يتسموا لي كوردوني دو أ. فهمتها؟ أنا نحب هذايا appartient à دلتا. دلتا شنو هي دلتا؟ سي كوا دلتا؟ هي سي لا ريبريزونتاسيون غرافيك دو اف. هكا صورناها بكريكي دلتا. تقول أنا نحب جو فو كو أ appartient à دلتا. مالا أني نعرف إلا اف دو إكس شنو هي؟ اف دو إكس إيكال 3 كار دو إكس. هذيك عطاها لنا من الأول بالكل. هذيك هي لا فونكسيون أفين. دونك أني نعرف لو كوفيسيون ديريكتور نتاعها 3 كار. مالا ببساطة شديدة هذه إكس وهذه لازم تكون الصورة نتاعها. معناها يحب يقول اف دو ام بلس 1 اف معناها الاكس باش تاخذها هي ام بلس 1. راه سي تري امبورطون. الاكس باش تاخذها والايكغيك اللي هي الاف دو اكس معناها هذه كلها باش تاخذها هي 1. دونك نقولوا اف دو اكس شنو هي الاكس؟ هي ام بلس 1. باه ايكال 3 كار شنو هي الاكس؟ ايكال 3 كار فوا اكس. شنو هي الاكس؟ هي ام بلس 1 قلنا. وبكل هذه الاف دو ام بلس 1 هي الاف دو ام بلس 1 هي 1. اذا كان الاكس ليماج نتاعها اف دو اكس اف دو ام بلس 1 ليماج نتاعها 1 معناها هذه كلها ايكال 1. هذه هي الحكايه. وكل الوقت تتحصل على اون ايكواسيون دو بروميير دوغري ان سول انكوني. اش معناها هذا بروميير دوغري؟ معناها لا فيها كاري ولا فيها كوب. فيها ام على بويسونس 1 و دون سول انكوني يعني الحاجه الوحيده اللي ما تعرفهاش ام. دونك تنجم تخرجها.
Si on a une équation de premier degré, c'est inconnue, donc نجم تخرجها الان. باهي دونك عندنا هذه فوا مادام فوا هذه تجيبها من l'autre. Vous divisez. Donc je تولي m plus 1 égale هذه تقعد على الروح. باهي وهذه تجيبها من l'autre باش تولي 1 sur 3 كار ولازم هذه تطول هيك. مش تجي 3 الفراكسيون هذه نتاع 3 كار تحطها الفوق، لا انت قسمت 1 على هذه كل. دونك هذيك باش تخرجها الفوق باش تتقلب باش تولي 4 sur 3. باهي معناها m plus 1 égale 4 sur 3. مي لا m هذه عندها بلس باش تهزم غادي باش تولي موان. سي ايكال à 4 sur 3 moins 1. même dénominateur اللي هو moins 3 sur 3. donc باش تولي باش تولي 4 moins 3 sur 3 و 4 moins 3 هي 1 tiers. mais la m égale 1 tiers. d'accord mais la m égale 1 tiers معناها كيف تكون ال m égale 1 tiers هالنقطة هذه a. شنو هي هذه a؟ اللي هي 1 tiers باش تولي a هي 1 tiers plus 1 tiers plus 1 راهي موجودة على الدلتا. ونعمل فيريفيكاسيون. دونك يعني تو جاوبتوا على السؤال نتاعو لكن نحب نثبت اموري صحيحة ولا لا. شنو نعمل نقول سيدي شنو هي 1 tiers بلس 1؟ هي عبارة هذه باش تولي 1 tiers بلس 3 tiers. شنو هي 4 tiers. كأني قلت لك A هي 4 tiers 1. ترى نشوف اني لوغسكو جو برون x égale 4 tiers هل انت الصورة نتاعها تطلع ولا لا؟ هاو جابليك هذه عندي الاف دو اكس. نعمل اف دو 4 tiers ايجال شنو هي اف دو اكس ايجال 3 كار فوا اكس. اف دو شجرة ايجال 3 كار فوا شجرة. اف دو 4 tiers ايجال 3 كار فوا 4 tiers. هذه سامبليفيكاسيون وهذه سامبليفيكاسيون. تمشيش تقول زيرو تاخذ كاكا خاطر هذه تطلع 1 sur 1 تطلع 1. هاوني 1 سيدي الصورة نتاعها معناها ليماج دو 4 tiers هي 1 معناها خدمتي صحيحة. داكوغ فوالا. Donc il nous reste la 5e question. Là est la question numéro 5. Je vais la corriger dans la prochaine vidéo. Merci.